Well, good morning, good afternoon, good evening. We meet again in our class English communication skill. In today's topic, we will talk about traveling, booking a room or ticket. Okay, so let's talk about this topic. It is an interesting topic that we have to have a dream. Maybe someday we will go to abroad to continue our college or to continue our education or to have like some conference or at least just to go to have fun, to get pleasure, to visit some interesting places, etc. etc. So I think we will need this communication abilities, communication skill, how to reserve a ticket or how to booking a room in a hotel or in a shared apartment using like Airbnb or like cheap hotel application or like a Skyscanner portal to reserve a flight ticket, etc. etc. So we will discuss about some of them and how to make the conversation or how to make a phone call or how to make a reservation and also how to write email or contact the hotel person using the social media like Twitter or WhatsApp application. Okay, let's start. Well, ya, selamat sore. Kali ini saya merekam video ini sore hari. Eh, Teman-teman semuanya, mahasiswa semuanya, kita akan melanjutkan kuliah English Communication Skill kita dengan topik traveling. Ya, di dalam kuliah ini kita akan membahas bagaimana membuat reservasi secara online maupun dengan telepon untuk penyewaan hotel atau untuk memesan tiket kereta api atau tiket pesawat terbang, ya itu akan kurang lebih sama. Oke, oke. Nah, well, this is our slide. I will present you based on this slide. Okay. Okay. These are important things in traveling. First, of course, booking a room. So before you plan to or before you make an issue of a ticket, a flight ticket for example, so you will know exactly when you will arrive at the destination. I think the first thing you have to do is to make sure where you will live or stay in the city. So the first thing you need is to make a reservation on a room in a hotel or shared house or apartment like uh, Airbnb or dormitory. Okay, so uh, some type of rooms you can rent for short term is hotel, like common hotel, like yeah, five-star hotel. Of course, it will be too expensive for students. Maybe three-star hotel is okay, or I think motel is not so safe to stay, so I think hotel is more safe. I think yeah, I think hotel safer than motel, right? Or you can also make reservation in share house or apartment. So in some countries, we can share apartment with other guests. So we just need, or we just need to rent a room only. Maybe we are only go to that place only two-person or three-persons. So we just need a room, for example. So we can share an apartment with other guests. So we just need to rent a room. It will be cheaper than rent a whole apartment.
Or if you go with family, I think rent an apartment is very convenient because you will get a living room, a kitchen, and also share bathroom and other facilities like refrigerator or nice view in the terrace like that. So uh, you can get the view of the city if your apartment is a high-rise building. Yeah, you can get many advantage by renting an apartment compared to a hotel, like to rent a suite. It's very expensive. So you can rent apartment by searching for the apartment or shared dormitory from Airbnb. This is the famous platform for you to search an available apartment in your uh, destination. For example, if you go to Japan or to some countries in Europe, uh, many family or many people who have apartment, they can rent some of their apartments to as the replacement of the hotel. So renting apartment more cheaper than staying at the hotel. So I think it is a good choice. Okay, and also for students, especially when students going abroad to attend the conference, they usually can find a share house or dormitory. And some students in the in the international campus, they also usually rent their dormitory. So we will stay in the same room with the students. For example, if their room is large enough, so they can share the room to other guests. Yeah, so that's also choice. Yeah, but be careful. You need to know uh, him or her first. So don't get trouble when you uh, going to stay with other stranger, right? Okay, it's different story if the whole room is rent for you, so you can do or you can you can do whatever you want in the room. But if uh, she or he is also staying in the same room, it will be a problem. Okay, then the second part is booking a ticket, right? So how to book a ticket? For example, a flight ticket using airplane or a cruise, how to reserve a ticket in a ship or boat. For example, if the transportation will going to the river, usually using a boat or a speedboat. So you need to know how to make a reservation in English, of course, in the foreign country. Okay, ya. In bahasa, maybe dalam bahasa ya, saya mau tegaskan bahwa ada dua hal penting yang perlu kita lakukan dalam traveling ya, yang perlu kita lakukan dalam traveling. Yang pertama adalah sebelum kita memesan tiket, tentu saja kita harus tahu dulu di mana kita akan tinggal di kota tujuan. Jadi mungkin yang perlu dilakukan pertama kali adalah bagaimana menyewa ruangan atau menyewa kamar hotel ya. Contohnya kita tinggal di hotel-hotel yang biasa atau yang umum, atau tinggal di share house ya, rumah yang ditempati bersama. Nanti kita akan menyewa kamar di dalam rumah tersebut, atau apartemen ya. Ada juga apartemen yang terdiri dari 2 atau 3 kamar, itu kita bisa menyewa 1 kamar saja. Ini lebih murah dengan fasilitas yang lebih baik daripada hotel. Artinya, kalau misalkan kita datang ke negara-negara yang kita mungkin tidak bisa bebas makan gitu ya. Contohnya kita datang ke negara khususnya untuk para traveler muslim, kita tidak bisa sembarangan makan kan. Jadi kalau misalkan ada penyewaan apartemen yang kita bisa pakai dapurnya sekalian, maka ini akan lebih convenient atau lebih nyaman. Jadi kita bisa menyewa hanya 1 kamar saja, tapi kita bisa memanfaatkan dapurnya sekalian dan ruang living roomnya atau ruang
keluarganya juga kita bisa manfaatkan begitu ya. Nah, ini adalah pilihan. Nah, di mana kita mendapatkan informasi tentang share house, apartemen, dan dormitory atau asrama ya. Jadi di luar negeri, di kampus-kampus luar negeri juga ada asrama yang disewakan. Nah, ini agak nakal nih sebetulnya. Misalnya ada seorang yang memang dia tinggal di asrama, kemudian kamarnya itu dia sewakan, kemudian dia tinggal di tempat temannya misalnya. Kalau misalkan ada yang tamu mau datang, nanti dia pindah numpang ke tempat temannya, kamarnya itu dia share. Atau kadang-kadang ya tinggal sama-sama dia gitu. Nah, ini akan harus hati-hati nih ya, jangan sampai timbul masalah baru ya kalau ini. Kita harus kenal dulu sama orangnya yang jelas ya. Oke. Nah, di mana kita bisa mendapatkan informasi rumah yang di-share atau kamar yang disewakan, apartemen atau asrama tadi. Misalnya pakai Airbnb ya. Ini adalah aplikasi yang sangat besar dan ada di banyak negara ya. Kita bisa cek misalkan kita mau pergi ke Jepang, ke Korea, atau misalnya ke Amerika, ya ke negara-negara Eropa seperti Jerman, Prancis. Kita bisa cari penginapan di Airbnb. Atau kalau misalkan hotel, ada juga hotel yang eh, dia menyewakan beberapa kamarnya lewat platform bersama, misalkan seperti OYO ya. Di Asia itu OYO itu cukup terkenal, Indonesia, Malaysia sampai ke India ya, karena pendirinya atau ownernya adalah India, kita bisa manfaatkan dengan OYO application, ada apps-nya juga atau bisa diakses lewat web. Juga topik yang kedua adalah bagaimana membooking sebuah tiket perjalanan ya, tiket kereta api atau tiket pesawat atau tiket kapal ya. Tiket kereta api mungkin kalau kita berada di negara Eropa yang perpindahan antara kota-kota itu kadang-kadang negara itu kadang-kadang seperti perpindahan antara kota di Jawa gitu, sangat karena jaraknya yang cukup dekat, misalkan 2 atau 3 jam sampai gitu ya dengan kereta cepat. Jadi kita bisa perlu pelajari juga bagaimana cara mereserve atau melakukan booking terhadap tiket-tiket perjalanan tersebut. Oke? Okay? So, next slide, we will talk about how to make reservation. We can make reservation by online application or by phone call. Yeah, it's more easy and convenient to make reservation online. Ya, karena kita tidak perlu ngomong ya. We can avoid talking in the phone. So sometimes talking in the phone make us like what can I say? Ya kadang-kadang kita kalau ngomong di telepon itu grogi ya. Eh, Apalagi kalau kita mungkin tidak terbiasa bicara pakai bahasa Inggris karena bukan bahasa kedua. Ya. Di Indonesia bahasa Inggris bukanlah bahasa kedua, jadi bukan mother tongue, apalagi bahasa kedua juga bukan bahasa kedua atau second language. Jadi bahasa Inggris termasuk yang agak-agak gimana gitu ya. So by using reservation online by web page, for example, or application like in uh, yeah, you can search, for example, Android application for that reservation online or using web-based. It is more convenience if we cannot understand the term or the phrase or the ya istilah-istilahnya ada yang kita tidak ngerti, kita tinggal translate. Itu enaknya kemudahan dengan menggunakan reservasi online. Okay, and also the other advantage are first is no hurry. Ya, kita nggak perlu terburu-buru membuat reservasi. Kita bisa pelan-pelan baca dengan detail, ya, pelajari sampai kita ngerti baru kita buat reservasi. Oke. Okay? Then check the most convenient and suitable price. Nah, ini yang penting nih, ya. Kalau dari segi harga kadang-kadang kan nggak mungkin ya kita nego harga kalau lewat phone call ya. Harga itu nggak bisa dinego kalau dunia traveling seperti ini. Pak, tiketnya kurangin dong harganya gitu, atau hotelnya kurangin dong, minta diskon gitu kan nggak mungkin ya. Jadi kita bisa cek the most convenient and suitable price. Jadi cari harga yang paling cocok dan tempat yang paling convenient ya, yang paling nyaman bagi kita ya, atau kalau dia transportasi ya pesawat apa yang kita pilih gitu ya, kita bisa eh, cek satu-satu dari menu yang ada di application tersebut. And then of course many choices ya, kita dengan mencari lewat portal misalnya
seperti tadi ya Airbnb, kita bisa cari banyak pilihan tempat menginap misalnya. Atau kayak tiket kereta by using Skyscanner, ada aplikasi namanya Skyscanner untuk pesawat penerbangan luar negeri itu banyak pilihan maskapai penerbangan yang bisa dipilih. Okay? Then, if you need to make a phone call reservation, prepare on common vocabularies in the cases. Yeah, in the cases. For example, in flight, so you need to memorize or you need to at least understand many terminologies or many vocabularies in a flight. And also, if you have to make traveling, if you need to travel by cruises, like by ship or by boat, you need also to understand some vocabularies or some terms in the cruises. And also, if you need hotel reservation or room in a shared house or apartment, you also need some term or vocabularies before making a call. So make sure that you will not have a misunderstanding on the conversation, especially when both part between you and the owner of the room, for example, are not the native speaker. Because in the European country, for example, or in Asian country like in Taiwan, Korea, Japan, all the people are not the native speaker. So make sure you will not get into trouble when you have misunderstanding to understand each other when you make a phone call. That's why I mentioned before, it is more easy and convenient to make reservation online. So by using online application, also you can ask some questions by online platform. Okay. Well, we will discuss about the online reservation. Firstly, you can use the website. For example, by directly to the flight companies or hotels website. Like in Indonesia, you can directly access, for example, Garuda website or Lion Air website or Air Asia website. These three flight companies have the platform to make reservation online in their website. Okay, and also you can use travel portal like Skyscanner, Cipo, or in Indonesia like Traveloka, Beli-Beli, Pergi-Pergi, Pergi-Pergi.com, and some other else. And for hotel or room, you can use Airbnb or Oyo or Cheap Hotel. What else? Yeah, so many. You can search using Google. Please googling about this portal. Okay. And beside web application, you also can install the application or the apps, for example, Android application or iOS applications to make the online reservation regarding the flight or some room you want to rent when you go to travel. Okay. For example, flight companies have their mobile apps ticketing system. For example, AirAsia, Garuda, I think also have their own mobile apps. Like what else? Etihad or uh, Japan Airline or ANA, yeah, from ANA from Japan or Singapore Airline from Singapore. I think they are also providing the mobile apps for ticketing system. And also some travel portals like Airbnb, Oyo, or what else? Traveloka, Pergi-Pergi. I believe they also have their mobile apps version. Okay. Jadi dari segi web, ya, web base kita bisa buka halaman web langsung ya
dari perusahaan penerbangan yang bersangkutan atau dari hotel yang bersangkutan. Atau kita bisa juga buka lewat travel portal ya. Biasanya hotel sama penginapan hotel atau penginapan dan tiket pesawat atau kapal itu juga biasanya all in dalam satu travel portal. Seperti di Skyscanner atau di Cipo, kita langsung bisa beli tiket pesawat sekaligus pesan hotel misalnya. Kalau di Airbnb, dia khusus untuk penginapan saja, tidak ada untuk travelingnya atau untuk tiketing pesawatnya tidak ada. Di Oyo juga sama, hanya khusus untuk room, ya penyewaan hotel, kamar-kamar hotel. Kemudian selain dari web, kita juga bisa masuk dengan aplikasi ya. Dan kadang-kadang kalau kita masuk dari aplikasi ini kita suka dapat poin. Misalkan pada saat kita install, misalkan kita dapat poin sekian, nanti poinnya bisa digunakan untuk mengurangi biaya kamar, misalnya seperti itu. Oke. Well, next, what to prepare? The first thing you need to prepare are documents. Okay, like passport, visa, national ID card, health certificates, etc. Like recently, we know um, the world were suffering from a COVID-19 pandemic, right? So, in I think all the countries in the airport they will ask about the health certificate before you can allow to go or to have a boarding pass. So before you get your boarding pass in the airport, you will ask to show, or you will ask uh, by the security, for example, security in the airports or like medical staff in the airports to show your health certificates. In Indonesia also, we need to show our health certificate like rapid test certificates if we pass the test or not, and also maybe from medical doctor notes. Ya. Oke, we will continue. Sampai mana? Ada telepon pulang. Oke, jadi di dalam pada saat kita akan melakukan perjalanan atau setidaknya pada saat kita akan melakukan reservasi, ya, pastikan dulu kita mempersiapkan paspor, ya, visa. Kalau negara tersebut harus memasuki negara tersebut harus membutuhkan visa, misalnya kalau kita ke Malaysia mungkin tidak perlu visa ya, karena Indonesia dan Malaysia sudah terjalin kerjasama. Mungkin ke negara-negara ASEAN tidak perlu visa, tapi ke negara di luar itu seperti ke Jepang, mungkin ke Korea, ke Taiwan, ke Amerika, apalagi ya ke Inggris, ke negara-negara Eropa, ke Australia, kita butuh visa. Dan juga jangan lupa bawa kartu identitas nasional. Misalkan kalau Indonesia kita butuh KTP ya, jangan sampai ketinggalan. Kemudian sertifikat kesehatan, ya, health certificate. Misalkan kalau sekarang kita tahu pandemi COVID telah melanda dunia. Karena itu kita perlu surat keterangan bebas COVID misalnya dengan rapid test dan lain-lain. Nah, kalau misalkan kita berkunjung ke Arab Saudi malah dibutuhkan vaksin ya, vaksin meningitis misalnya. Jadi kita harus ada sertifikat yang menyatakan kita sudah divaksin meningitis. Kadang-kadang untuk negara-negara tertentu ada flu, misalkan flu apa? Flu Singapura misalnya namanya ya. Kita perlu dapat vaksin tersebut dan sebagainya. So please prepare these documents, okay? And then the second we need to prepare is the payment system. Usually we need credit card, ya. Usually we need credit card or e-money like PayPal. Yeah, some travel agencies like I think Skyscraper or Skyscanner can also accept e-money like PayPal. I'm not sure, but please check. Okay, please check again with the website. Or we also can use bank transfer. So it is not common using bank transfer, but in Indonesia, we can use bank transfer to pay the ticket price. Jadi in Indonesia kita bisa pakai pembayaran tiket itu adalah dengan transfer bank ya atau lewat convenience store like Alfamart, Indomart dan seterusnya ya. Atau dengan e-money seperti dengan OVO kalau di Indonesia ya dengan OVO, ada dengan Bukalapak, misalkan ada dengan apa lagi tuh. Ya ada macam-macam. Tapi yang paling umum, credit card masih yang paling nyaman untuk dipakai karena diterima di banyak negara. Oke. Jadi persiapkan itu ya. Yang pertama
dokumennya, yang kedua cara pembayarannya seperti apa. Then, if you book with online system, you have to be careful not to leak your private identity or your crucial data to fake internet address. So you need to careful with this. Yeah. For example, please be careful with your credit card number and also your passport number. Ya, ini paling penting ini ya, dua hal ini ya, karena identitas kita itu kalau misalkan sampai bocor, terutama di nomor credit card ya, apalagi nomor VCC di belakangnya itu ya, bukan VCC ya, VVC ya, VVC yang di belakangnya. Itu kombinasi antara nomor kartu kredit dengan VVC yang di belakangnya itu, yang 3 digit itu jangan sampai bocor atau jangan sampai tidak sengaja di entry ke fake internet number, internet address like ya maksudnya alamat palsu ya, alamat internet palsu seperti misalkan dia apa ya, alamat tiket online ya. Ternyata itu bukan si perusahaan penerbangan yang punya, tapi dia copy persis seperti tampilan perusahaan penerbangan, kemudian kita isi, dan setelah kita masukkan data-data, tiba-tiba dia minta isi ulang. Yang keduanya baru datanya benar gitu, apa alamatnya benar. Tapi yang pertama itu seakan-akan salah gitu ya. Jadi ketika kita submit, nanti dia putar-putar, kemudian dia minta ulang isi. Nah, itu harus hati-hati. Pastikan pertama di alamatnya, you need to carefully check the address is started with HTTPS, yeah, HTTP secure. So please be careful with this. Check if the address is started with HTTPS or not. If not, you have to suspect this address. And then second, check the domain. Yeah, usually the internet domain use like the name of the country or the com address, yeah, or co.country ID. Like in Indonesia we use co.id, or in Japan use co.gp, yeah, jp, or .com. Yeah, we can also trust a .com address, but please be careful. You need to check whole the system, whole the page, if the page is official or not. Jadi kita perlu hati-hati di sini ya. Jadi jangan sampai salah pilih. The first thing you can do to make sure that this address is official is by searching with Google. For example, if you want to know the address of, for example, Garuda Airline, use Google to search. Then Google will show you the correct address. Because usually the first rank in the Google search result will be the official website from the companies, right? So by using Google, you can at least make sure that you will enter the correct internet address, not the fake one. Okay. Then secondly, when filling the reservation page, be careful to read everything, especially payment method and term and condition. So this is the two things you need to be careful with. Okay, payment method and term and condition. Maybe there's something, yeah, something will make you lose your money, or ya ada banyak hal yang jadi celah-celah ya, celah-celah yang membuat Anda rugi, itu Anda harus baca betul-betul. Tapi pada umumnya, in general, all the website will give you, or all the official website will give you sesuatu yang adil lah ya. Apa yang bisa kita sampaikan ya, rata-rata semuanya itu inilah tidak akan merugikan customer gitu ya, term and condition and payment methodnya gitu, asalkan dia betul-betul adalah official website. Okay, so yeah, I think it will be fair enough. Then it's better to contact by text or email first before making any reservation, asking for some information like facilities, what facilities they have or they will provide you, or how is about the prices, room types if you reserve the hotel room, or seat classes if you reserve for flight ticket, or
how about the refund system if you cancel to go by their company, or you can, or if something happened then you cancel your visit to the city. So how about the refund system if you already being charged at your credit card? So pada saat kita sudah di apa namanya sudah di charge kredit card kita, misalnya sudah di charge nih sebagai untuk apa ya, untuk booking gitu ya kan, biasanya untuk booking ada yang di charge dulu ya, misalkan minimal rate sekamar kena charge gitu kan, nanti berapa lama kita tinggal di sana baru nanti disesuaikan berapa yang harus kita bayar setelahnya. Nah ini bagaimana proses refund sistemnya kita harus cek benar-benar ya, jadi lebih baik kita kontak dulu dengan teks atau dengan email ya sebelum kita membuat reservasi. Okay? Then the last, if you book with phone call, make sure the phone you are ringing comes from the company website. Nah, ini ya. Jadi jangan sampai salah telepon, nanti tertelepon nomor telepon palsu lagi kan gawat. Check the website carefully, never visit a fake domain or phishing domain ya. Jadi jangan pernah sekali-sekali mengunjungi domain palsu ya. Contohnya ada di Indonesia itu kan garuda.co.id misalnya ya. Dan kita cari karena kita pede aja klik garuda.com, ternyata ada websitenya gitu kan, padahal bukan punya Garuda. Nah hati-hati yang di situ. Oke. Biasanya yang kayak gitu sih domain for sale ya, mereka kasih tahu domain for sale tapi nggak akan tampilkan Garuda beneran lah, kayaknya kalau perusahaan besar jarang lah ya yang dipalsukan gitu. Next. Okay. These are the useful phrases for booking a room. Okay. For example, I'd like to book a single or double or twin room for 2 nights, please. So, ini kalau kita mau booking kamar dengan kasurnya ada single atau double atau twin ya. Double ini satu satu kasur yang ukurannya untuk 2 orang. Ya, bisa king size, bisa double size ya, beda ya. Kalau king size itu lebarnya mungkin sekitar 180 cm ya. Kalau double size mungkin sekitar 160 cm misalnya. Kalau single itu untuk satu orang, misalnya 120 cm lebarnya gitu ya. Atau twin, nah twin ini adalah untuk 2 orang tapi kasurnya single-single gitu. Ada 2 kasur single tapi untuk 2 orang. Oke, ini mestinya tahu lah ya, mudah. Oke, contoh yang kedua, I'd like to make a reservation for a single. Jadi di sini, pesan tadi udah saya warnain ya, kenapa jadi hitam putih lagi nih? Misalkan ini phrase-nya adalah I like to book a single room misalnya, or I like to make a reservation for a single room. Jadi ini adalah phrase yang bisa kita pakai, oke? Okay? Reservation itu bisa diganti dengan booking ya, sama ya, reservation atau booking. Misalnya kita mau tanya bagaimana harganya, how much is a single room or a double room or a suite misalnya gitu ya. Atau what is the price of, what is the price for, bisa juga ya. Jadi how much atau what is the price itu bisa kita gunakan untuk phrase menanyakan harga kamar. Oke. Okay? Is it include breakfast misalnya, atau what time is the breakfast. Jadi kalau kita mau nanya berapa atau kapan jam makan pagi ya, sampai jam berapa, misalkan jam 10 atau jam 9 misalnya. Jadi sampainya itu penting ya. Kadang-kadang kita datang jam 10 tahu-tahu udah habis gitu, nggak ada lagi. Jadi jangan bangun kesiangan gitu kan, makanya harus tahu, tanya. Atau ini, misalnya harga tadi udah include breakfast nggak gitu. Misalnya, ada, karena di beberapa hotel kecil, itu harga kamar itu tidak termasuk dengan breakfast ya. Apalagi kalau Airbnb ya. Kita hanya sewa kamar saja, tidak pakai breakfast ya. Kalau sewa room dengan melalui Airbnb atau shared room atau apartemen yang tadi. Kemudian, what time is check-in misalnya. Kita tanya kapan waktu check-in. Atau what time is check-out gitu ya. Oke. Ini contohnya kata-kata yang bisa kita pakai untuk membooking suatu ruangan. Nah, sekarang kata-kata yang bisa dipakai untuk membooking suatu tiket pesawat. Misalkan, I would like to book a flight. Ya, book a flight ini adalah salah satu phrase-nya ya. Atau I want to buy a plane ticket to, nah, to mana? To Sydney, Australia misalnya. Atau to Tokyo, atau to mana ya, terserah. I'm making a reservation for July 10th misalnya. I'm making a reservation. Jadi ini adalah juga salah satu phrase yang bisa kita gunakan ya. Kemudian misalkan kita mau penerbangannya kapan, pagi, siang, malam misalkan. I want a morning flight misalkan. Jadi pendek aja. I want a morning flight ya. Kalau kita biasanya ini lewat telepon ya.
Misalkan kalau kita mau posisi duduk ya, I prefer a window seat please misalkan, atau I shall seat please. Jadi window ini yang dekat jendela, I shall ini yang dekat gang ya, I shall sit atau window seat misalnya. What is the price if I take the direct flight? Nah ini ya, misalkan ada penerbangan itu ada transit, ada yang langsung misalnya. Jadi kalau kita nanya what is the price misalnya, atau how much the price, itu sama ya. What is the price atau how much the price if I take the direct flight? How long I have to transit? Nah, nih, misalkan kita kalau harus transit ya, how long I have to transit at Doha Airport misalnya. Jadi kalau penerbangan itu transit di Doha, misalkan kita mau ke Europe gitu ya, atau mau ke Arab Saudi mau naik haji misalkan ya. Jadi berapa lama kita transit ya, misalnya, atau mau backpackeran umroh misalnya ya. What time is the flight schedule? Nah, ini nanya schedule ya. What time is the flight schedule? What documents I need to bring for check-in misalnya. Nah, ini ya, kalau kita nanya dokumen apa saja yang kita butuhkan pada saat check-in. Tadi ada apa? Paspor, visa, health certificate, dan lain-lainnya. Ada banyak. Jadi, pertanyaan yang bisa kita lontarkan adalah seperti tersebut. Nah, kalau kita misalkan butuh mengirim suatu email ya, atau lewat menu kontak us ya, contact us ya. We also can ask several questions before making reservation, and it is suggested that you ask the several questions first before making reservation. Ya, saya sarankan tanya dulu beberapa pertanyaan yang penting diketahui sebelum membuat reservasi. Contohnya kalau kita menyewa Airbnb misalkan, tanya, uh, is there any public transportation near the house misalkan, atau near the apartment misalnya, atau how can I get into the gedung apa gitu ya, how can I get into the uh, conference building from the place misalnya ya, bisa kita tanya ya. Atau how far is the nearest stop or nearest bus stop from the room or from the house or from the apartment misalnya. Jadi berapa jauh jarak dari apartemen ke bus stop terdekat misalnya ya. Nah, itu kita bisa tanyakan. Atau pertanyaan lain, ada banyak pertanyaan. Ask any information you need to know before making a reservation or issuing a ticket. Ya. Jadi tanya informasi apa saja yang kamu ingin tahu sebelum membuat reservasi atau untuk mengissue a ticket. Ya. Recently, contacting the company is also available via social media like Twitter, WhatsApp, etc. Ya, dalam tahun-tahun terakhir ini, kita bisa mengontak company atau perusahaan melalui sosial medianya, seperti Twitter, WhatsApp, dan lain-lainnya. Seperti AirAsia, dia ada WhatsApp-nya. Ya, saya pengalaman waktu penerbangan, ternyata saya perlu menambah bagasi. Pada saat saya isi lagi di website, itu nggak bisa gitu ya. Kemudian saya sampaikan, saya cari kontak asnya. Nah, kemudian ada link Twitter diberikan. Ya udah, saya kontak Twitter, saya tanya. Saya sudah reservasi. Jadi biasanya kita tanya pertama lewat biasa dulu ya, lewat mungkin kita mention ya Twitternya, Twitter accountnya kita mention. Kemudian setelah kita mention, untuk kirim data yang krusial seperti data pribadi itu harus pakai DM ya, direct message. So don't send your private data or your private information through the Twitter posting or Twitter, yeah, through common tweet, but send it by direct message. Ya, kirim dengan direct message atau dengan DM ya kalau di Twitter. Atau kalau dengan WhatsApp sih lebih ini ya, lebih aman karena dia langsung antara dua partner gitu ya, atau dua pihak. Sedangkan di Twitter, kalau kita post dengan tweet biasa, itu biasanya orang bisa baca kan. Maka itu kita pertama mungkin postnya pakai informasi yang umum, misalnya saya ingin melakukan penambahan bagasi gitu ya. Kita mention dia Twitternya. Ya, nanti biasanya kita harus jadi friend dulu baru bisa kirim direct message ya. Atau kalau dia open untuk kirim direct message sih enggak apa-apa ya. Tapi kadang-kadang kita harus jadi friend dulu baru bisa kirim direct message. Oke? Okay? Then okay, for our course yeah, to practice our English, I suggest you to watch these videos. For example, for
booking and staying at a hotel, please watch this link, yeah, in the YouTube. And to booking a flight and how to make a check-in in English, please watch this video, right? Okay. Yeah, I think that's all our lecture in this topic. I hope you can enjoy and you can get as much as information you need when you need to go to abroad, or you have to make a travel to foreign country. Yeah. So good luck and prepare yourself by, yeah, at least you can study how to make a conversation, how to make a phone call, how to write email, or how to contact the flight companies, or how to contact the house owner or apartment owner or the hotel staff. Okay, so see you in the next lesson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.